السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنبداو إن شاء الله نيتيديو هاد لا فونكسيون راسيونيل. لا فونكسيون راسيونيل اللي عندنا في هاد ليكزومبل. Deux questions, domaine de définition et les limites aux bornes de D de F. Bien. بالنسبة للدومين دو ديفينيسيون كيف ما شرنا في الفيديو السابق إن شاء الله عندنا x appartient R tel que le dénominateur خاص يكون le dénominateur خاص يكون non nul. Bien, le dénominateur عندنا هنا équation de deuxième degré. Bien, équation de deuxième degré. كنحسبوها نلقاو solution les solutions ديالها بالديسكريمينون. كنشوفوا A هو le coefficient de x carré, B le coefficient de x et C le coefficient non nul ou la de x puissance 0. Alors, delta, le discriminant delta égale b carré moins 4ac égale 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2 égale 9 moins 8 égale 1. Le discriminant strictement positif, alors l'équation x carré plus 3x plus 2 admet deux solutions. x1 moins b moins la racine carrée de delta divisé par 2a. Et deuxième question, moins b plus la racine carrée de delta divisé par 2a. يعني عندنا هنا moins 3 moins racine carrée de 1 divisé par 2 multiplié par 1, c'est moins 2. Et deuxième solution, la même chose, moins 3 plus la racine carrée de 1 divisé par 2 multiplié par 1 égale moins 1. Donc, domaine de définition في هذا الكا هي R privé de moins 2 et moins 1. Moins 2 et moins 1, ماشي moins 2, moins 2. Donc, moins 2 et moins 1. بليز انترفال غنكون عندنا moins l'infini exclu, moins 2 هو صغير, union, moins 2, 1, moins 1, union, moins 1, jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini et moins l'infini دايما exclu. Ou moins 1 et moins 2 exclu car parce qu'on x différent de moins 2 et moins 1. Donc, هذا هو الكيستيون الأول. Deuxième question, عندنا les limites aux bornes. Deuxième question, limites aux bornes de f. Et les limites quand x tend vers, حنا غنشوفوا إن شاء الله غير في moins 1, f de x, moins 1 ou moins 2. Bien. Donc, il y a la limite quand x tend vers moins 1 ديال f de x اللي هي x carré plus 2x plus 1 plus 2x plus 1 plus divisé par x carré plus 3x plus 2. Donc غادي تعطينا فاش غنحسبوا moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus de 1 divisé par moins 1 au carré plus 3 fois moins 1 plus 2 غادي تعطينا 0 divisé par 0. دونك فاش كيكون عندنا 0 divisé par 0 كيف ما شفنا في الفيديو السابق راه فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني ملي كيكون عندنا 0 divisé par 0 فاش كتكون لا ليميت كون x tend vers واحد ليليمون alors غنديرو لا ديفيزيون اوكليديان ولا غنديرو فاكتوريزاسيون par x كنفاكتوريزيو باش x moins داك العدد اللي عندنا حنا موان هاد العدد. دونك x moins 1 يعني هي x plus 1. هنا باش غنفاكتوريزيو x plus 1 في لو نوميراتور et le dénominateur. دونك إلا جينا درنا لا ديفيزيون اوكليديان كاين اللي ما غاديش يعرف الفاكتوريزاسيون ديريكت دونك غادي يدير لا ديفيزيون اوكليديان 2x plus 1. هذه كاين اللي غيلاحظها انها ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 2 numéro 1, yani x plus 1, le tout au carré, ou la x plus 1 multiplié par x plus 1. Deuxième équation, ou la deuxième polynôme, x carré plus 3x plus 2. غادي نديرو فيها لا ديفيزيون اوكليديان باش تعقلوا عليها نيت.
x plus 1. Donc, x au carré divisé par x, c'est x. X multiplié par 1, c'est x. Avec le moins x. دائما هاد الموان كنزيدوها. X multiplié par x, x carré, avec le moins x carré. Donc, كنديرو la somme ديال هاد les deux polynômes. X carré moins x carré plus moins x carré, c'est 0. Deux nombres opposés égale 0. 3x moins x, c'est 2x. 2x plus 2. 2 plus 0, يعني هي 2. 2x divisé par x, يعني شحال غادي تساوي لنا 2. 2 fois 1, c'est 2, avec le moins 2. 2 fois x, c'est 2. 2x avec le moins 2x. Donc, فعلا est divisible x carré plus 3x plus 2 est divisible par x plus 1. Bien. Alors, x carré plus 2x, x carré plus 3x plus 2, غادي نرمبلاسيوها باش x plus 1 facteur x plus 2. Bien. Donc, la limite, غادي نحسبو غتبقى لينا la limite quand x tend vers moins 1 de f de x. غنرمبلاسيو باش limite moins 1. Le numérateur هي x plus 1 au carré, ou là il y a x plus 1 multiplié par x plus 1. Le dénominateur هو x. X plus 1 هو هذا. X plus 1 facteur de x plus 2. Donc, on va simplifier par x plus 1. Alors, le résultat غادي يبقى عندنا limite quand x tend vers moins 1, x plus 1 divisé par x plus 1. فاش غنرمبلاسيو دابا غنعوضو ما غاديينش نلقاو 0 على 0. هي moins 1 plus 1 هي 0 divisé par moins 1 plus 2 اللي هي 1. Donc, moins 0 divisé par 1 égale 0. هذه لوجيك. بالنسبة لا limite quand x tend vers la limite quand x tend vers moins 2, إلا حسبنا حتى هي f de x, اش غنلقاو la limite quand x tend vers moins 2 divisé غادي نلقاو هنا moins 2 plus 1 c'est moins 1. غنرمبلاسيو غير في هاد la limite هنا. Moins 2 plus 1 moins 1. Moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. وهنا 0. دونك فاش كتعطينا هكا، فاش كتعطينا لا ليميت هكا، فاش غنغومبلاسيو غادي تعطينا لا ليميت هكا، ما خصناش نكتبوا لا ليميت فاش كنكونوا نغومبلاسيو. دونك فاش غتعطينا لا ليميت هكذا ما غاديش يمكن لينا نعرفوها واش موان لانفيني ولا بليس لانفيني. علاش؟ حيت عطاتنا هاد 0 ما خصناش نكتبوه في لو دينوميناتور. 1 ديفيزي بار 0 0 ما خصناش نكتبوه في لو دينوميناتور. خصنا نعرفو هادي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. موان 2 واش 0 بلس ولا 0 موان. دونك في هاد الكا غنقراو نديرو étudier le signe ديالاش ديال لو دينوميناتور. دونك عندنا x moins l'infini plus l'infini moins 2 moins 1. هنا le dénominateur عندنا x carré plus 3x plus 2. Donc négatif, positif, positif. Le signe de a à l'extérieur des racines polynômes ou à l'intérieur négatif. Donc هنا غنحسبوا la limite à droite, la limite à droite de moins 2 de f de x اللي غتعطينا à droite عندنا 1 divisé par 0. كان عندنا حنا 0. دونك 1 à droite غتعطينا 0 moins. ها هو 0 moins. 1 divisé par 0 moins égale moins l'infini. Et limite moins 2 à gauche. à gauche إلا لاحظتوا معايا هنا غادي تكون بوزيتيف هاد البولينوم. دونك غيعطينا 0 plus de f de x égale 1 divisé par 0 plus اللي égale plus l'infini. Plus l'infini. C'est bien. Donc هذا هو
لي ليميت او بورن دو دي دو اف. باقا لينا حنا موان لانفيني بلس لانفيني. ان شاء الله الفيديو الجاي غنديرو.